panas bentar ya Ci. Pelan Ci. Keren bro, kinclong ya. Luar panas banget. Ci. Ini besok mau yang dibungkus nih, dan tempat kerja gua nih di bengkel nih. Yang masuk cuma saya sama Oji. Ini buat besok nih bungkus. Itu panas-panas. Ngopi Pak. Pak Bandi. Hah? Tekone arep jebol lah, wes diam. Tekone panas seram arep jebol. Kuwi koyoke anune wis pedhot tekone. Kabele. Tuh, ngantuk yang bikin kopi. Tekonya rusak tuh. Gak jadi. Aduh, lagi pulang nih. Ya udah guys ya, terlanjut lagi oke. Ini Pak Bandi namanya, kasih kopi di bagian mobil tua. Capek guys. Yaudah ntar lanjut lagi. Yo, salam.